आज देखंतु आपणक पई पीएम किसान योजना को नहीं आउ गुटे मु नुआ अपडेट नहीं आसी। देखंतु आपण माने समस्त जानिथिबे जे पीएम किसान योजनार जो 22तम किस्तिर टंकाटी मिलिबो एई 22तम किस्तिरे ओडिसार जाकी 73,000 चाषी जाकी बात पड़े। देखंतु काली मध्य आपणक मु आउ गुटे वीडियो माध्यम रे जणे सारिछि जे केउ सब स्टेट रे केते चाषी जाकी बात पड़िबा पई जाउचंती एवं काहेकि बात पड़िबा पई जाउचंती। देखंतु एबे आपणकर तथ्य आसी जाइछि जे ओडिसा रे मध्य आपणकर 73,000 रु अधिक चाषी जाकी बात पड़े। तेबे ओडिसार चाषी भाई माने काहेकि बात पड़े ताकू नहीं देखंतु पांचटी आपणकर अपडेट आसी जाइछि जहाँकि एई पांचटी भूल कारणरू सेमाने जहाँकि पीएम किसान योजनार बात पड़ुचंती आउ सेमानंकु पीएम किसान योजनार टंका जहाँकि दिया जिवो नाही। एई जो 22तम किस्तिर टंका आसीबो एई 22तम किस्तिरे सेमाने जहाँकि टंका पाई परिबे नाही। सेमानकु जहाँकि सरकारक तरफरु एबेठारु बात दे दिया जाइछि अर्थात सेमानकर नाटीकु सरकारक तरफरु कटा सरिछि। तेबे देखंतु काहेकि सेमानकर नाटीकु कटा गला एवं क्यों पांचटी कारण पई आपणकर जो 73,000 चाषींकर नाटी कटिछि आपणको देखंतु मु एई वीडियो माध्यम रे से नै पूरा इन्फॉर्मेशन टी जणे दउछि जहाँकि आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिला परे काहेकि 73,000 चाषींकर ना कटिछि एवं आगकू कौन कले आपणकर ना मध्य कटिबो नाही से नै पूरा इन्फॉर्मेशन टी जानि परिबे। सेति वीडियोटी को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजाय सब्सक्राइब करनांती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रथम देखंतु आपण माने समस्ते जानिचंती जे काली आपणको मु मध्य हमर एई चैनल माध्यम रे जणाई सारिछि जे कृषि मंत्रालय पक्षरु पीएम किसान योजनार जो चाषी भाई माने रहचंती से चाषी भाई मानकर नाटी को जाकी कटा जायछि। कम से कम आपणकर 30 लाख रु अधिक चाषींकर नाटी को सरकार तरफरु कटा जायछि। से भितरे ओडिसा रे मध्य आपणकर 73,532 जन चाषींकर ना जहाँकि कटिछि। देखंतु देश रे आपणकर 30 लाख चाषींकर कटिछि एवं ओडिसा रे जहाँकि 73,532 जन चाषींकर नाटी कटिछि जहाँकि सरकार तरफरु जो रिपोर्ट टी दिया गत फेब्रुआरी 6 तारिख रो रिपोर्ट अनुसार जहाँकि ए पर्यंत 30 लाख देश रे एवं ओडिसा रे 73,532 जन चाषींकर ना जहाँकि कटिछि। एमाने पीएम किसान योजनार जो 22तम किस्तिर टंका आसीबो अर्थात आगकू आपणकर जो 22तम किस्तिर टंका आसीबा पई जाउछि एवं कहा जाउछि जे ए जो आपणकर 22तम किस्तिर टंका आसंता फेब्रुआरी लास्ट सप्ताह किंबा मार्च मासर प्रथम सप्ताह ए किस्तिर टंकाटी मिलिबार संभावना रही। एई किस्तिरे एई 73,532 जन जहाँकि ओडिसार चाषी भाई माने बात पड़े। तेबे देखंतु समस्तक मनरे जहाँकि द्वंद्व रही जे काहेकि सेमाने बात पड़े काहेकि सेमानकु सरकारक तरफरु बात दिया जायछि कौन तांकरी रिजन रही कौन तांकरी भूल रही जे सेमाने जहाँकि पीएम किसान योजनारू बात पड़ुचंती। देखंतु केंद्र कृषि मंत्रालय जो तथ्य रही से तथ्य अनुसार 1 नंबर रही जो चाषींकर आधार कार्ड बैंक अकाउंट रे संजोग नहीं अर्थात आपणकर जदि आधार कार्ड बैंक अकाउंट रे डीबीटी एक्टिव नहीं ताहले आपणकर नाटी को मध्य कटा जायछि। जो मानकर आधार कार्ड बैंक अकाउंट रे डीबीटी एक्टिव नहीं सेही मानकर ना कटा जायछि। 2 नंबर रे जो माने ई केआईसी करि नाहंती देखंतु पूर्वरु मध्य आपणको मु सब बेले हमर एई चैनल माध्यम रे जणे आछि ता सहित सरकारक तरफरु मध्य ए नै जहाँकि सूचना दिया जाउछि जे जो माने पीएम किसान योजना अधीन रे टंका पाइबा पई चाहउचंती सेमानकु जहाँकि ई केआईसी करबा पई मैंडेटरी ओटे सेमाने ई केआईसी न कले पीएम किसान योजना रो बात पड़े। देखंतु जो माने ई केआईसी करि नाहंती सेही मानकर नाटी मध्य सरकारक तरफरु कटा जायछि। एटा आपणकर 2 नंबर रहिछि। 3 नंबर रे कोन रहिछि 3 नंबर रहिछि लैंड सीडिंग। देखंतु जो मानकर लैंड सीडिंग मध्य हेई नाही सेही मानकर मध्य कटा जायछि। 4 नंबर रहिछि जो चाषींक पाखरे जमी रहिछि एवं लैंड सीडिंग मध्य यस रहिछि तथापि से माने एग्रीस्टाग रो जो वेबसाइट रहिछि एग्रीस्टाग रो वेबसाइट रे फार्मर रजिस्ट्रेशन करि नाहंती सेही मानकर नाटी को मध्य सरकारक तरफरु कटा जायछि। काहेकि ना एबे आपणकर जेहेतु आ कम दिन भितरे पीएम किसान योजनार नेक्स्ट किस्तिर टंका आसीबो सेतिपई सरकारक तरफरु एथर जहाँकि युद्धकालीन हिसाब रे आपणकर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा जाउछि। जो मानकर गोटे मध्य भूल थिले
ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି 4ଟି କାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି କଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କଟିବାର ଯାହାକି ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 4 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ଗଲା। 5 ନମ୍ବରରେ ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କଟିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। 5 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର NPCI ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର NPCIରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି NPCIରେ ଲିଙ୍କ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର NPCI ଲିଙ୍କ୍ ନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଂଯୋଗ ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁଟିକୁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର EKYC ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, 4 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରି ଟ୍ୟାଗରେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, 5 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର NPCI ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହି 5ଟି କାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଯାହାକି କଟିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କଟି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ ଯାଇକି ସଜାଗ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ କାମଟିକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଯାଇକି CSC ସେଣ୍ଟରରେ କରିପାରିବେ। এই ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି କାମ ରହିଛି, 5ଟି କାମ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟରେଷ୍ଟ CSC ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ନିୟରେଷ୍ଟ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ସବୁକିଛି ଯାହାକି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ, NPCI ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ, EKYC କରିପାରିବେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ୟେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରି ଟ୍ୟାଗ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଟସ୍ରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି କି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁଟିକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାଟି ଆସିବ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରିମୋଟ୍ ଦବାଇକି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।